फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर एंड मिसेस दास। तो आज हमें बनाबो बोल माछेर तेल झाल। तो बोल माछटा प्रथम भालो करे धुए हल्दी और अल्प मरीच गुड़ो और नुन और सामान्य इंजिन तेल दिए भालो करे इंजिन तेलटा दिले आर कि माने एकदम फुटे ना, माछटा एकदम फुटे ना, तार जोन्नो एकटु भालो करे मेखे 2 मिनिटेर जोन्नो रेखे देब। ताहले बोल माछ तो अनेक फुटे, तार जोन्नो माने आगे तेल दिए एकटु माखले आर कि खूब भालो फुटबे ना। तो एखाने आमि माछ भालो करे मेखे अल्प तेल दिएछि और तारपर एबार एक एक करे माछटा भेजे नेब। सत्यि कथा जेटा माने तेलटा मेखे राखले आर कि जखन माखबेन हलुद मरिच गुঁড়ো और लवण दिए तो अल्प तेल दिए दिबेन, जेगुलो माछ फुटे देखबेन माछगुलो आर फुटबे ना। तो एखाने माछगुलो भाजा हये गेछे, आमि एक एक करे नामिये निয়েছি। तारपरे आमि एखाने तेलेर मध्य अल्प तेल एड करे भालो करे पेঁয়াজ और लंकाटाके भेजे नेब। पेঁয়াজটা एकदम ब्राउन ब्राउन हये गेछे देखते पाচ্ছ। ब्राउन ब्राउन करे एकटु भेजे नेबे, ताहले गिये पेঁয়াজের भाजार फ्लेवरटा आसबे। तो एखाने आमि टमेटो दिए दिलाम, किউব करे केटे रेखेছিলাম दुटो टमेटो। तारपर एक एक करे मशला दिए दिচ্ছি, हल्दी गुঁড়ো दिलाम, मरिचेर गुঁড়ो दिलाम, तारपर लवण दिलाम। तो अल्प जल दिए ना हले तो कड़ाईटा पुड़े जाबे, तो अल्प जल दिए भालो करे मशलाटाके मिक्स करे नेब। এই যে দেখতে পাচ্ছ মিক্স করার পর 3 to 4 সেকেন্ডের মতো ঢেকে রেখেছিলাম যাতে মশলাগুলো পুরো একদম টমেটোগুলো পুরো একদম পেস্ট হয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছ পুরোভাবে একদম পেস্ট হয়ে গেছে, মশলাটা একদম ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি এখানে উষ্ণ গরম জল দিয়ে দিয়েছি অল্প, দিয়ে আবারও ভালো করে মশলাটাকে একদম কষিয়ে নিয়েছি। কষানোর পর কালারটা খুব দুর্দান্ত এসেছে। তো এবার আমি আন্দাজ মতো পরিমাণ মতো জলটা দিয়ে দিলাম। তো এখানে আমি ধনেপাতা কুচি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, মাছগুলো দিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছ হয়ে গেছে বল মাছের তেল ঝাল। তো আপনার যদি রেসিপিটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না, আর নতুন সদস্য হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও।